बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अहले इस्लाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और आप सबको 23 रजब की ज़ियारत करवाने लगा हूँ मकाम तिल ज़ैनबिया से, जहाँ इस टाइम बैनर आपको दिखाई दे रहा होगा, अस्सलाम अलैका या मूसा बिन जाफ़र काज़िम अलैहिस्सलाम। अयाम अज़ा हैं मौला के, और आज 23 रजब जब मेरे मौला इमाम काज़िम को जहर दिया गया। 25 रजब शहादत है, 23 रजब मौला को जहर दी गई थी। और मेरा मौला गरीबुल वतन, ये 2 दिन किस तरह उन्होंने गुजारे होंगे, और जो उनकी कैद थी, जो कैद का उनका ज़माना था, कितने मुश्किल हालात में उन्होंने वो दिन गुजारे हैं। और आप सबके लिए दुआ करता हूँ इस दुनिया में जहाँ कहीं भी बसते हैं, जहाँ कहीं भी आप पुरसा करें, मेरी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आप तमाम मोमिनीन का पुरसा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएँ। अपना अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों का सलाम पेश कीजिएगा, बीबी की बारगाह में पुरसा पेश कीजिएगा मौला इमाम मूसा काज़िम का। और कुछ जो हैं मैं दरवाज़ों पे लगे हुए बैनर्स भी आपको दिखाता हूँ जो मौला इमाम हुसैन के रोज़े के दरवाज़ों पर हैं। तो अर्ली मॉर्निंग आप तमाम मोमिनीन को ये ज़ियारत कराने लगा हूँ, ताकि आप तमाम मोमिनीन की सुबह भी ज़मीन करबला की ज़ियारत करते हुए हो और ये सारे मंज़र देखते हुए दुआ कर सकें कि मेरा मौला आप सबको भी जल्द ये सारे मंज़र अपनी आँखों से जल्द दिखाए। तो मेरे साथ रहें और ये मंज़र देखिए। तो एक ये दरवाज़ा है बाब राज शरीफ या काज़िमुल गैज़, अस्सलाम वालेकुम या काज़िमुल गैज़ के नाम से। और ये बाब राज शरीफ इस दरवाज़े का नाम है। अस्सलाम वालेकुम या कतीलुल अबरात, इस पर लिखी तहरीर है, मेरा सलाम हो उस पर कि जिसको रुला रुला कर मारा गया। उर्दू तर्जुमा है इसका। और ये ज़ियारत नाहिया में मौला इमाम ज़माना सलाम अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, जो कि मेरे मौला ने मौला इमाम हुसैन पर सलाम पेश किया। उसके सामने ये मशक़ इमाम हुसैन है, साथ ही ये सफ़ीर इमाम हुसैन हॉस्पिटल है। इसके बैक साइड पर जो ज़ियारत है उसका नाम है मकाम ज़ाफ़र जिन। तो ये दरवाज़ों के नाम और ये तहरीरें आप याद रखा करें, और ताकि आप तमाम मोमिनीन जब भी करबला आते हैं तो आपको इन करबला के रस्तों पर आसानी से तमाम ज़ियारात पर जाना आसानी से नसीब हो। अब एक और दरवाज़ा है, फिर मैं आपको वहाँ से भी ज़ियारत करवाता हूँ। और एक ये मौला का दरवाज़ा है बाब सिदरा, जिस पर ये भी मौला के नाम से जो है बैनर है। इसी तरह बाब किबला पर भी है। तो जब भी इस तरह से शहादत के अयाम होते हैं तो इस तरह से बैनर्स जो हैं मौला के हरम के दरवाज़ों पर लगा दिए जाते हैं। तो मेरी दुआ है कि जिस तरह से ये सारे मनाजिर मैंने आप तमाम मोमिनीन के साथ शेयर किए हैं, इंशाअल्लाह जल्द आप तमाम मोमिनीन ये सारे मंज़र अपनी आँखों से देखें, इस ज़मीन करबला पर आएँ और इस ज़मीन करबला की ज़ियारत पर आप हर एक मकाम पर उठें, बैठें, सजदा करें और अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ कर सकें। आप सबको इस टाइम हरम में मौला इमाम हुसैन के मंज़र दिखाने लगा हूँ। 23 रजब है, 23 रजब मेरे मौला इमाम मूसा काज़िम को जहर दिया गया था। और ये अयाम अज़ा मौला इमाम मूसा काज़िम आप तमाम मोमिनीन इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मनाएं, मेरा मौला अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इस टाइम पूरी करबला में मौला इमाम मूसा काज़िम के नाम से बैनर्स लगा दिए गए हैं। और ये बाब किबला मौला इमाम हुसैन अस्सलाम का दरवाज़ा है। और अब मैं आपको अंदर हरम इमाम हुसैन के अंदर के मनाज़र दिखाता हूँ। पूरे हरम में अंदर भी पूरे इनसाइड जो है बैनर लगाए गए हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, ये सारे मनाज़र देखिएगा, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिएगा कि जितने भी मनाज़र मैं आप सबको दिखाता हूँ, मेरा मौला आप सबको जल्द अपनी आँखों से देखना और इस ज़मीन करबला पर सजदा करना नसीब करे इलाहा में। तो मेरे साथ रहे, मैं आपको अंदर के मनाज़र दिखाता हूँ। तो अब मैं इनसाइड आ चुका हूँ, तो अब मैं आपको अंदर के सारे मनाज़र दिखाता हूँ। आपको एक एक करके ज़ियारत करवाता हूँ मकाम गंज शहीदा, कब्र मुबारक, ज़री मुबारक मौला इमाम हुसैन, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर और मक्तलगाह इमाम हुसैन की। तो ये सारे मंज़र भी देखिएगा, सहन मुबारक भी देखिएगा सारा। और इसमें इस टाइम पूरे के पूरे इस हरम में सहन मुबारक में भी हर जगह पर मौला इमाम मूसा काज़िम के नाम से यहाँ पर बैनर्स आवेज़ा हैं। और इस दुनिया में जहाँ कहीं भी आप तमाम मोमिनीन जहाँ कहीं भी पुरसा पेश करेंगे जनाब मौला इमाम मूसा काज़िम का, मेरी दुआ है कि मेरा मौला हुसैन आप सबका पुरसा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएँ। तो ये सारे मनाजिर हैं इनसाइड हरम मौला इमाम हुसैन। पूरी के पूरे इस दीवारों पर मौला इमाम हुसैन की, हरम के अंदर की साइड पर ये सारे बैनर्स मौला इमाम मूसा काज़िम के नाम से हैं। तो मैं आपको एक एक करके ज़ियारत करवाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको गंज शहीदा की ज़ियारत करवाता हूँ, फिर उसके बाद ज़री मुबारक, कब्र मुबारक मौला इमाम हुसैन की, और फिर जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर और फिर मक्तलगाह इमाम हुसैन।
تو سب سے پہلے زیارت کیجیے گنج شہیداں، جہاں کربلا کے شہید ہونے والے بہت زیادہ مولا کے صحابیوں کی یہاں پر تدفین ہوئی۔ اپنا نام لے کر، اپنے والدین، بہن بھائی، بچوں کا نام لے کر سلام پیش کیجیے گا، اپنا پرسہ بھی پیش کیجیے گا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں قبر مبارک مولا امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ سامنے ذریعہ قبر مبارک مولا امام حسین ہے۔ اپنا نام لیں، اپنے والدین، بہن بھائی، بچوں کا نام لیں اور سلام پیش کیجیے، پرسہ پیش کیجیے گا مولا امام موسیٰ کاظم کا۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب کا سلام اور آپ سب کا پرسہ میرا مولا حسین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اب میں یہاں سے آپ کو جناب حبیب ابن مظاہر کی زیارت کرواتا ہوں۔ تو یہ زیارت کیجیے جناب حبیب ابن مظاہر۔ اور اب میں یہاں سے آگے آپ کو زیارت کرواتا ہوں مقتل گاہ امام حسین علیہ السلام۔ یہ ہے مقتل گاہ امام حسین علیہ السلام۔ میری دعا ہے کہ جو تمام مومنین آپ میں سے یہ سارے منظر دیکھ چکے ہیں، میرا مولا ان سب کو دوبارہ یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے جلد دیکھنا نصیب کرے، اور جو مومنین اب تک نہ آ سکے کسی نہ کسی وجہ سے، میرا مولا ان سب کی بھی غائبانہ مدد عطا فرمائے اور ان سب کو ان کی زندگی میں یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے۔ آپ سب کو اس ٹائم حرم مولا عباس علیہ السلام کے روزے کے منظر دکھا رہا ہوں۔ آغاز ایام ازاں مولا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم۔ 25 رجب شہادت مولا کی، اور یہاں پر آغاز ہو چکا ہے ایام ازاں کا۔ حرم مولا عباس، پورے اس حرم میں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے یہ بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ آپ سب کو یہ سارے منظر حرم مولا عباس علیہ السلام کے دکھا رہا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم غریب الوطن، میرا مولا بغداد قید میں جنہوں نے شہادت پائی، جن کو زہر دیا گیا، تمام مومنین اس دنیا میں جہاں کہیں بھی پرسہ پیش کریں گے مولا کا، میری دعا ہے آپ سب کے حق میں کہ میرا مولا آپ سب کا پرسہ مولا عباس علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور زمین کربلا کی یہ سارے مناظر آپ سب کو دکھاتا رہتا ہوں، ہر مخصوصی کے، شہادت کے ہوں، جشن کے ہوں، اور یہ ایام کے اب یہ دن ہیں، تو جتنا ہو سکے اپنا نام لے کر، اپنے والدین، بہن بھائی، بچوں کا نام لے کر پرسہ پیش کر دیجئے گا مولا عباس کی بارگاہ میں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا مولا آپ سب کا پرسہ، آپ سب کا سلام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کوئی غم نہ ہو، آپ سب کو کوئی بھی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، جہاں بھی رہیں مولا کے حفظ و امان میں۔ تو یہ سارے منظر خود بھی دیکھیے گا، اپنے والدین، بہن بھائی، بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آغاز ایام ازاں مولا امام موسیٰ کاظم، حرم مولا عباس علیہ السلام کی مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تمام مومنین بہت ساری دعائیں کر لیجئے مولا عباس سے، جس کی بھی خواہش ہے اس سال 2024 میں کربلا کی زیارت پر آنے کی، میری دعا ہے آپ سب کے لیے میرا مولا راستے ہموار کرے، اور آپ تمام مومنین بآسانی اس زمین کربلا پر آئیں اور اپنے والدین، بہن بھائی، بچوں کا پرسہ اس زمین پر پیش کر سکیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ مختلف زیارات شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم، یا علیہ السلام علیکم۔